Saya senang berada di tempat ini. And I greet you in the name of our wonderful Lord, Saya menyalami setiap saudara Yeshua HaMashiach. di dalam Yesua Hamasiah. So great to be back in Indonesia, Saya begitu merasa luar biasa kembali di my Indonesia, favorite country. yaitu negara kesayangan saya. Those of you who have heard me before, you know, Ya, tentu saudara tahu sebelumnya mengenai saya kan? I have come to Indonesia for almost 3 decades. Saya sudah datang ke Indonesia ini selama 3 dekade. And with my husband, who was an engineer at the construction of the Pertamina refinery in Cilacap, we lived here in 74. Jadi tahun 74 saya bersama suami saya seorang insinyur yang bekerja di Pertamina, itu saya Cilacap. tinggal di sini di Cilacap. That's when I fell in love with Indonesia. Karena itu saya jatuh cinta dengan Indonesia. And actually, right after I left Indonesia, Dan setelah saya in- meninggalkan Indonesia in 74, di tahun 74, that's when God touched me, itulah saatnya Tuhan and I menjamah received saya Jesus. dan saya menerima Yesua. And then a very exciting, very exciting journey began for me. Dan mulailah satu perjalanan yang menyenangkan itu terjadi bagi saya. God healed me from incurable diseases. Tuhan menyembuhkan saya dari berbagai macam penyakit yang tidak bisa He disembuhkan. delivered me from 20 years of addictions to alcohol, drugs, cigarettes. Dan bahkan dia membebaskan saya dari keterikatan saya terhadap obat-obatan dan alkohol selama 20 tahun itu. Confusion, depression. Satu depresi dan tidak tahu kemana. God is so good. Tuhan begitu baik. Now I'm 75. Sekarang saya berusia 75 And tahun. I have not been sick since He saved me. Dan saya tidak pernah lagi sakit setelah dia menyelamatkan saya. God is good. Tuhan itu And baik. He is here. Dan dia ada di Yes, tempat ini. I had one big challenge, only one real big challenge with health. I had dengue fever in Malaysia. But God healed me, you see. And I was never missing one day of preaching. Nah saudara, saya punya satu tantangan, jadi saya kan sehat terus. Tantangan saya satu kali yaitu ketika saya sakit demam berdarah waktu itu di Malaysia, saya kenanya. Tapi saya tetap berkhotbah setiap hari. Before we get into the Word of God, Sebelum kita sampai kepada I firman-Nya, just want to thank you from my heart saya mau berterima kasih yang keluar dari hati saya for helping me to do what God called me to do. untuk menolong saya supaya saya itu bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup Oh, saya. you say, where did I help? You may ask yourself, where did I help? Ya, mungkin how? saudara tanya pada diri saudara sendiri, nolongnya itu di mana sih gitu? You give to your church. You give offerings, tithe, Engkau memberi persembahan kepada gerejamu and your church, dan gereja Anda, wonderful Bukit Zion, yaitu Bukit Sion yang luar biasa, sends people like me, berterima kasih kepada orang-orang like seperti the Bible saya, says, into all the world, seperti juga Alkitab katakan untuk seluruh dunia, to preach the gospel, untuk memberitakan to bring Injil, heaven to earth, untuk membawa surga ke to dunia, bring the soul harvest in, untuk membawa tuaian to jiwa-jiwa, cast out devils, untuk mengusir setan-setan, to heal the sick untuk menyembuhkan yang sakit in the power of the Holy Spirit, dengan kuasa Roh HaKodes, to bring transformation from heaven. dan juga membawa transformasi dari surga. I got the most exciting job. Saya In mempunyai the world. satu tugas yang luar biasa. And when you go to heaven, Dan ketika saudara masuk ke there will surga, probably be people from different countries that greet you. mungkin ada orang-orang dari berbagai bangsa yang menyambut saudara. And you say, well, why do you thank me, greet me? Nah, mungkin Thank saudara tanya, kenapa ya kok berterima kasih pada saya? And they will say, Dan mereka akan bilang, because you helped to send Kitty to my country. karena engkau sudah You. membawa kemudahan untuk negaraku. Yes. Ya, How? bagaimana? By giving to your church. Dengan cara memberi And pada the gereja church gives saudara. offering to the Dan- servants. Dan gereja itu memberi persembahan kepada hamba-hambanya. And we go out. Dan kita bisa keluar. From the heart, I want to thank you. Dari hati saya mau berterima We will kasih. not have time, but
there is a scripture. We don't have time to open just now, but there is a scripture in 1 Samuel 30:24. Jadi tidak ada waktu di sini, jadi saya akan katakan dari 1 Samuel 30 ayat. In it says, Di God dalamnya says, dikatakan, Tuhan mengatakan, those who go into the battle. mereka yang pergi berperang, We are in a conflict with darkness and with the powers of the enemy. kita ini selalu menghadapi satu pertempuran We dengan are in a kuasa battle. gelap. Kita ini berada di dalam satu Well, pertempuran. we know from the book the battle is already won. Ya, kita tahu di dalam Alkitab ini selalu dalam But peperangan Jesus itu wants menang. us to reinforce his victory. Tetapi Tuhan itu mau menanamkan kemenangan itu. So when we go to different countries, Jadi kalau kita pergi ke negara-negara yang berbeda, like when a king goes to a battle, seperti kalau seorang And raja itu pergi conquers. berperang dan lalu dia memerintah, then we touch many people. maka dia akan The menjamah soul banyak harvest orang. comes in. Maka tuaian jiwa-jiwa itu akan We terjadi. take from the enemy what he had, souls. Kita itu bisa merampasi dari musuh, yaitu jiwa-jiwa. God restores family. Karena Tuhan itu memulihkan He keluarga-keluarga. brings healing through us. Dia membawa Deliverance. kesembuhan melalui Change. kita. Change. Perubahan. Prosperity. Bahkan kemakmuran. And you Dan Anda who give generously to your church yang memberi dengan murah hati kepada gereja Anda. have the same reward Mendapatkan from upah God. yang sama dari Tuhan. as I and my co-workers have. Seperti juga saya dan para When pekerja we go saya into the mendapatkan. Kalau saya masuk di dalam pertempuran itu. God enabled us just in the last year. Enabled us, make Baru us able tahun kemarin itu to go to the Congo, Africa. saya pergi ke Kongo di Afrika. I established 2 centers for the rehabilitation of victims of rape in that country. Saya itu menanggulangi korban-korban pelecehan seksual. Yes, bravo, excellent interpreter. Thank you. Amen. God enabled us to go to many places in Indonesia, including Timor. Jadi Tuhan mengizinkan saya untuk pergi ke berbagai tempat di Indonesia, termasuk Timor. We went to Malaysia together. Kita juga bersama-sama pergi ke Malaysia. I went back to the Bible school I established in Peru. Dan bahkan saya juga kembali ke Peru, di mana di situ ada sekolah Alkitab. We did a national conference in Germany. Bahkan kita mengadakan satu konferensi nasional di Jerman. We ministered to the poorest people that were deported from the US to Mexico. Jadi kita juga melayani orang-orang miskin yang dideportasi, itu di Meksiko. Of course, I ministered in the United States, Tentunya saya melayaninya itu di which is where Amerika. I live 6 weeks in the year. Di mana saya tinggal di Amerika itu hanya selama And 6 the minggu. most glorious mission Dan misi yang sangat luar of the biasa, past year, yaitu I'm talking just the past year. ya mengenai tahun-tahun terakhir. Now we are in a new year. Nah sekarang ini kan kita di tahun So yang baru. I just give you the oversight of 1 year. Jadi saya itu hanya memberitahu saudara pandangan saya selama 1 tahun itu. The most exciting mission to me was Nah itu merupakan, jadi tahun kemarin itu merupakan When I was mission yang called- luar biasa bagi saya. to Ho Chi Minh, Saigon, Jadi ketika saya juga where terpanggil I've di been Ho Chi teaching Minh for di several Saigon. years in a Bible school. For several years. Oh, di mana For many saya years. sudah melayani selama beberapa tahun di sana. And this time, Dan kali ini the people that attended the school orang-orang yang masuk di all sekolah had itu, come from the mountainous region bordering China. jadi mereka itu datang dari perbatasan pegunungan, perbatasan dengan Cina They maksudnya. went 3 days by bus Mereka itu harus menempuh perjalanan selama 3 hari dengan bis to get to the school, untuk pergi ke sekolah tersebut. to get to know God better and the power of His Holy Spirit. Untuk mengenal Tuhan itu dengan lebih baik dan mengenal kuasa daripada Ruach These HaKodes. simple country people, very persecuted, Dan ini orang-orang yang sederhana, yang tertindas. were touched by God like I never saw before. Mereka itu dijamah oleh Tuhan dan pemandangan itu nggak pernah saya lihat So sebelumnya. exciting.
Aduh, luar biasa saudara, menakjubkan. I was only there 2 weeks Saya cuma di sana 2 minggu with my assistant from Peru, dengan asisten saya dari Peru. and then the one leader from the Bible school. We had the class for 2 weeks. Jadi saya juga mengajar dengan pimpinan di tempat tersebut selama 2 minggu. God brought so much transformation Jadi Tuhan itu membuat begitu banyak transformasi. that absolutely everybody began to move in the supernatural gifting of the Holy Spirit. Sehingga hampir setiap orang itu mendapatkan karunia-karunia Roh HaKudus. I was so blessed every day. Saya begitu keberkatan setiap hari. They came to class, Mereka itu masuk kelas. told me what dreams they had at night. Mereka itu cerita pada saya mimpi-mimpi apa yang mereka dapatkan kemarin malamnya. During our many hours of worship, Dan selama berjam-jam kami itu menyembah, God brought forth other gifts. dan Tuhan juga They memberi worshipped and worshipped. karunia-karunia yang lain God sementara gave penyembahan. visions, prophecy. Bahkan Tuhan itu memberi nubuatan, The memberi whole- penglihatan. The school was supernatural. Dan seluruh sekolah itu, And ya saudara, actually, I'm going mempunyai- to leave a page with a pastor of my newsletter. I'm going to leave. Dan ketika saya mau meninggalkan tempat itu, That shows the Vietnamese pastors dancing. ya, mereka Dancing, yes. mereka juga melihat pada waktu itu pendetanya itu saudara ya, menari-nari. Yeah, menari-nari. Yeah. Before God, that's what we're supposed to do. Psalms 149. Ya, di dalam jadi kita itu sebenarnya enggak apa-apa saudara menari-nari. Seperti di dalam Mazmur 49. 149. 149 saudara ya. Okay. So God bless you Tuhan for memberkati everything saudara. that you have helped me to do. Jadi Tuhan memberkati saudara untuk apa yang saudara sudah lakukan membantu saya dalam pelayanan You saya. have a part of it. You Saudara share. punya bagian loh saudara. Amen. Amin. Are you awake? Saudara bangun gak? Okay. Now, my friends, Baiklah I am very saudara-saudaraku, happy saya begitu senang to realize again how very involved and close to Israel you are. bagaimana involved saya itu senang saudara itu mempunyai satu hubungan, jadi Yahudi. satu ikatan dengan orang Yahudi. Hallelujah. We have Jewish roots. Kita itu mempunyai akar Ibrani. For the last few years, I went to Israel every year. Ya, selama 2 tahun terakhir ini tiap tahun saya pergi ke Israel. Oh, of course you know what year it is, right? In the Jewish calendar. Tentu saudara tahu ya, di kalender Yahudi itu tahunnya apa? Tahu atau tidak? You know or not? Don't be shy. What year is it? Saudara nggak usah malu In the Jewish calendar. mengenai itu loh ya, kalendernya orang Yahudi. 5, 7, dan apa? 5, 7, 7, 7, 7. 5, 7, 7, 5. Okay, maybe I repeat. Ya mungkin saya The ulangi lagi. symbolism. Yaitu simbolnya, Like, in the Jewish language, every letter means something. Not like our Jadi- alphabet, A, B, C. A means A, B means B, C means C. In Gitu. the Jewish letters, every letter has a significance. jadi saudara di dalam alfabetnya bahasa Ibrani itu setiap huruf itu punya arti. And every- Tidak seperti kita A ya, A, B, And ya, every B. number Dan setiap nomor has a specific significance. mempunyai pengertian yang khusus. I learned about that really last year when I was in the International House of Prayer for All Nations Jadi- on the Mount Olives. Jadi saya belajar itu ya saudara secara spesifik itu di Bukit Jaitun. International House of Di Prayer for dalam- All Nations. Pusat doa internasional bagi setiap bangsa. I learned about the importance of the numbers of the Jewish year. Saya belajar
betapa pentingnya setiap The nomor Jewish calendar. di dalam kalendernya orang Yahudi. And my friends, Dan saudara-saudaraku, so that I would really understand what God means, sehingga saya itu bisa mengerti dengan betul apa yang Tuhan maksudkan. God did something, well, not unusual for him, but for me, very extraordinary. Jadi saya itu merasa kalau bagi Tuhan mungkin biasa aja, tapi bagi saya itu waduh sesuatu yang So I menakjubkan. understand and believe Sehingga saya mengerti dan the percaya importance of the significance of the numbers in the Jewish calendar year. pentingnya angka-angka di dalam kalender Yahudi itu. As true as I stand before you, as true as I stand here, Seperti saya berdiri di depan saudara and I saat could ini, show you on my camera, and I could show you in my camera what I'm dan about to say. saya bisa menunjukkan kepada saudara kamera saya apa yang saya mau perlihatkan. In November or December, God gave me a new car. Dalam I bulan received a new car. November atau Desember itu saya itu terima satu mobil, saudara. I'm registered in California. You cannot choose the letters of your or the numbers of your license plate. Ya, jadi Maybe saudara, influence one or two numbers di California itu saya nggak bisa terima angka semau saya sendiri for the license for the car. untuk plat nomor. Yeah, black, very good. And so, well, I didn't say anything that I wanted anything special. Saya itu nggak ngomong plat nomornya mau minta yang bagaimana, saudara. But my license number Tetapi nomornya has God as G-O-D, saya itu dapat seperti huruf G-O-D. and among the numbers, I don't Dan know how di many, antara nomor-nomor tersebut the number 7 and the number 5. ada nomor 7 dan 5-nya. What do you say to that? Saudara I am ngomong apa happy. ya? Saya senang. Wow, what a blessing. Wah, saya bilang, wah ini satu You know, berkat. and you know, I'm a widow. Dan saudara tahu saya I ini mean, I seorang don't have all janda. that protection and all that you have when you have a husband. You Nah, know? itu berbeda dengan yang orang masih mempunyai But suami. God is my husband. Tapi Tuhan itu suami And saya. He provides more than what I can think of or ask. Dan saya memberi, dan Tuhan itu memberi kepada saya lebih dari apa yang dapat saya So pikirkan. He just showed me extra special how much He loves me. Jadi dia itu menunjukkan sesuatu yang spesifik bagaimana dia mengasihi saya. And He loves you. Dan dia juga And mengasihi he's here saudara. Dan dia ada To di bring sini. change again. Change. Dan dia juga membawa perubahan By the power of His word. melalui kuasa daripada firman-Nya. His word is life. Karena firman-Nya adalah kehidupan. And as you believe it, Dan kalau saudara as you percaya, receive it, saudara menerimanya, things begin to change from the inside out. maka sesuatu itu akan terjadi mulai dari dalam We are going to keluar. read Psalm 67 this morning. Kita akan baca dari Mazmur 67 pagi ini. And in it, God has tremendous promises for this year. Dan Tuhan punya janji-janji yang begitu luar biasa untuk tahun ini. It's a song, Ini merupakan satu nyanyian, saudara. which I believe, we are not sure, but believe to be from the chief psalmist, the King Solomon. Jadi- King David, excuse me. Jadi ini nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud. A real worshipper. Dia seorang penyembah. And Sister Inge is going to read it slowly, yeah? Iya, oke. Please. Mazmur 67, nyanyian syukur bangsa-bangsa untuk pemimpin musik dengan alat musik berdawai. Mazmur, sebuah nyanyian. Kiranya Elohim berbelas kasihan kepada kita dan memberkati kita dan menyinarkan wajahnya kepada kita, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Biarlah bangsa-bangsa menyanjung Engkau, ya Elohim. Biarlah seluruh bangsa menyanjung Engkau. Ya, biarlah seluruh bangsa bersukacita dan bernyanyi gembira karena Engkau akan mengadili bangsa-bangsa dengan jujur dan memimpin bangsa-bangsa di bumi. Biarlah bangsa-bangsa menyanjung Engkau, ya Elohim. Biarlah seluruh bangsa menyanjung Engkau. Bumi telah memberikan hasilnya.
Elohim kita akan memberkati kita. Elohim akan memberkati kita dan seluruh ujung bumi akan takut kepadanya. Oh, glory. Just listen again to the last words. Saudara dengarkan kata-kata yang terakhir. God shall bless us. Tuhan akan memberkati kita. And as a result Dan sebagai hasilnya, of his blessing and his favor upon you, hasilnya daripada berkatnya dan perkenanannya pada it saudara, says all the ends of the earth shall fear him. maka hasilnya adalah seluruh bagian dunia ini akan takut pada Oh, dia. my friends, God wants you to be distinguished as one of his favorite people, Tuhan tuh mau his children. saudara sebagai anak-anaknya itu menjadi orang-orang pilihannya. The difference between light and dark becomes increases every day Jadi, between us and the unbeliever. Saudara, tiap-tiap hari itu pasti ada perbedaan antara yang terang dan gelap, antara orang yang percaya dan tidak. But Father, I thank you Tapi Bapa, aku berterima that the kasih Spirit of the Lord is upon me bahwa rohmu ada padaku. because he has anointed me Karena dia sudah mengurapi to aku preach the gospel to the poor, untuk memberitakan Injil kepada mereka yang miskin. to heal the brokenhearted, Untuk menyembuhkan mereka yang luka to hatinya. bring freedom to those that are captive of alcohol, of gambling, of drugs, of depression. Untuk memberi kebebasan kepada orang-orang yang terikat, yang mereka yang mabuk, mereka yang terikat akan obat-obatan To dan op- depresi. To open prison doors, Bahkan membuka pintu-pintu penjara, set the captives free membebaskan para in the tawanan power of your anointing, dengan kuasa daripada to bring pengurapanmu. the oil of joy to the people that are sad and depressed. Bahkan memberikan minyak sukacita kepada orang-orang yang depresi. And you yourself put on a garment of praise to those who had the spirit of heaviness. Bahkan saudara itu akan memiliki jubah puji-pujian bagi saudara yang bersukacita. Thank you for progressive change. Saya itu bersukacita untuk satu perubahan yang progresif In Bukit Monsion. di Bukit Sion. Thank you, Father. Terima kasih Papa. Bukit Monsion is rising Bukit Sion itu Rising sedang terbit, in the power bangun of your might, melalui kuasamu ya because Tuhan. the glory of the Lord is shining upon his people. Karena kemuliaan Tuhan itu menyinari umatnya. The light of God distinguishes his sons from the unbeliever. Maka cahayanya itu menyinari anak-anaknya yang percaya. In the increasing darkness, Dengan bertambahnya kejahatan, God says his glory is rising upon you Tuhan itu bilang bahwa kemuliaannya itu bangkit di antara and saudara. shall be seen upon you. Dan itu akan terlihat pada saudara. You have it here. Saudara memilikinya. You better believe it. Saudara mungkin gak percaya. We are different. Kita ini The berbeda saudara. Almighty One lives in us. Bahwa yang maha kuasa itu tinggal di dalam kita. This is one of his words. Itu salah satu firman-Nya. One word from him and your situation changes. Nah, satu firman dari surga itu menyelamatkan saudara. I want to go back to the psalm. Saya kembali ke Mazmur. God is so good. Tuhan itu The begitu first baik. thing the psalmist says, God bless us. Pertama-tama dikatakan itu Tuhan memberkati kita. It's not wrong to ask God to bless us. On the contrary, some people say, oh, well, why should God bless me? He has other things to do. Ya, mungkin saudara, tidak salah loh saudara itu minta berkat dari Tuhan. Mungkin saudara itu punya pikiran gini, masa sih Tuhan tuh memberkati aku gitu. And be merciful to us. Dan bahkan berkemurahan terhadap kami. Mark us with your grace. Mark. To mark like Untuk memberi tanda. with your grace, Lord. Ya, dengan kemurahan-Mu Tuhan. That also means to bless. Itu artinya juga memberkati loh To saudara. bless means to make happy. Jadi diberkati itu artinya juga menjadikan kita itu senang, bahagia. What is it that you are lacking that would make you happy?
Apa saudara yang membuat saudara itu senang? Somebody, you still lack the finances to make the deposit for a house or a apartment. Mungkin saudara itu sudah mempunyai deposit untuk suatu rumah atau apartemen. Yeah, somebody else, so many of you so much you want for your family to be restored, to be healed, the relationships. Mungkin juga di antara keluarga-keluarga itu berdoa untuk supaya ada pemulihan di tengah-tengah keluarganya. Some of you are sick in your body or you have pain. Atau mungkin ada saudara yang merasa sakit di tubuh saudara. Oh, you know what? Tahu saudara Yesterday bagaimana? afternoon, I was preaching in La Tulipe to the La Tulipe Cosmetic Company in Sidoarjo. Huh? Ya, kemarin saya itu berkhotbah di tempatnya pabrik kosmetik La Tulipe. And the room was filled mainly with poor people, not only the employees, but poor people on Saturdays. Jadi di pertemuan itu bukan saja pegawai, tapi juga banyak orang-orang kaum duafa. Orang miskin. Ya, kaum duafa. Yeah. And you know the Bible says the poor are rich. Nah, Alkitab In katakan faith. yang miskin diperkaya secara Oh, iman. glory. Oh, I tell you, kemuliaan we bagi had Tuhan. such a wonderful time. Saya waktu itu memiliki suatu waktu yang luar Many biasa. gave testimony about healing, Banyak yang bersaksi Physical mengenai healing. kesembuhan. emotional healing. Bahkan kesembuhan secara emosi. Joy came. Sukacita itu Some datang. of the older people began to move like to dance. Ya, bahkan orang-orang yang tua itu mulai berdansa, Just saudara. wonderful. Itu Just luar biasa. wonderful. Oh, Yeah, luar biasa. God wants us happy. Tuhan tuh mau kita ini senang, saudara. That's an aspect of blessing. Jadi Tuhan tuh memberi kepada kita itu Don't you want your berkat-berkatnya. children happy or your grandchildren? Nah, Don't you saudara tuh mau nggak kalau anak-anak saudara itu bergembira, bersukacita, Ya. atau cucu-cucu saudara? We are His children. Kita ini anak-anaknya Tuhan. So whatever is lacking Jadi apa yang in your menyenangkan, happiness, in your well-being, seperti apa yang saudara senang, God wants to supply. Tuhan itu mau menyuplai David saudara. says, bless me. Nah, Daud mengatakan, berkati aku. And the second part that he asks is, make your face shine upon me. Dan permintaan kedua, biarlah wajahmu menyinari aku. Now, if you want to see my face, Kalau saudara mau lihat in the wajah last saya, row, what would you have to do? yang kalau misalnya saudara duduk di bagian belakang. What would you have to do to really see my face? Nah, apa yang saudara lakukan untuk melihat wajah Well, you saya? can distinguish a little bit, but to see my face, what would Tapi you have to do? mungkin saudara apa yang saudara bisa lakukan kalau misalnya saudara mau lihat wajah saya? Yeah, come close. Ya, maka saudara mendekat. And God says to you, Dan Tuhan and to me, berkata kepada saudara dan saya, He says, dia katakan, draw near to me, mendekatlah kepadaku, and I will draw near to you. maka aku akan mendekat kepadamu. So when we draw near to Him, Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan, reading His Word, membaca firman-Nya, worshiping Him menyembah Dia in prayer, di dalam doa, just sitting still before Him, let's say meditating. duduk diam meditasi. When we draw close to Him, Kalau kita mendekat we kepada can see Dia, His face shine upon us. maka kita bisa melihat wajahnya menyinari kita. And His face to shine upon us means His favor to be seen upon us. Maka kalau wajahnya menyinari kita, maka perkenanannya itu ada pada kita. God wants His favor to be seen by other people. His favor on us, excuse me please. Wants it to be seen by other people. Tuhan itu mau perkenanannya itu bisa terlihat di saudara. Orang lain bisa melihat perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. And He invites us again and again to praise. Dan Dia juga mengundang kita terus-menerus Because untuk also praise memuji-muji brings Dia. His nearness. Karena dengan memuji-muji Tuhan itu membawa kita lebih dekat. He dwells in the praises of His people. Lives. Karena Tuhan itu berdiam di atas puji-pujian umatnya. He was so pleased, He told me this morning, so pleased with your praise. Pagi ini Tuhan bilang sama saya, Happy. dia begitu disenangkan dengan puji-pujian Happy saudara. that you came instead of staying in bed. Jadi Tuhan itu disenangkan ketika saudara datang beribadah Happy daripada that- tidur di rumah. That you worship Him.
Tuhan itu disenangkan ketika engkau menyembah Dia. That's when his face begins to shine Nah, on us. itulah dimulainya ketika Dia menyinari kita. Wajahnya menyinari kita. David says, cause your face to shine upon us. Daud itu berdoa, biarlah wajahmu menyinari aku. And after that, there's an exclamation. It says, Selah. Dan kemudian di situ ada tulisan di Selah, second iya, ya, iya. Selah tulisannya di ayat yang What does that kedua. mean? Artinya apa, saudara? Think about it. Saudara pikir, coba. Just 2 words. God bless me and let your face shine upon me. And now you take the time to think about it and to receive that. Nah, jadi saudara, 2 hal yang diminta, yaitu pertama itu berkati, kemudian kedua, biarlah wajahmu menyinari aku. Kemudian ada perkataan Selah. Now Coba why- saudara pikirkan apa itu? Why should his favor be seen upon us? Kenapa sih perkenanannya Dia itu mesti dilihatkan melalui kita? I am so glad about the prophetic aspect of your church. Here, it's Saya already here. itu Somewhere I saw. senang adanya secara profetis yang ada di gereja saudara. His favor. Ya, itu I didn't say that perkenanannya. yet. Well, his face means his favor. Wajahnya itu artinya perkenanannya. You have it all on your walls. Di sini ada semua di dinding gereja saudara. Wonderful, wonderful. How God leads. Amen. Bagaimana Tuhan, luar biasa bagaimana Tuhan Say with me, memimpin. God's favor Katakan bersama saya, perkenanan Tuhan is his grace. adalah kemurahannya. He wants to be seen on me, it to be seen on me. He wants his grace and his favor to be seen on me. Dia mau That others kasih see karunia dan kemurahannya itu terlihat padaku, padaku dan perkenanan perkenanan to be seen on me. dan perkenanannya itu bisa terlihat pada diriku. You know when other people see Jadi saudara, ketika that we are orang lain different, do you know when? melihat kita ini berbeda itu waktu kapan? When we really love one another. Kalau kita ini saling mengasihi, The unbelievers see that we are different. maka baru orang lain itu melihat kita Love itu is an beda. action. Karena kasih itu satu perbuatan. Okay, so let's say the neighbor's boy was very naughty to you or to your child. Ya, to contohnya your misalnya grandchild. tetangga saudara itu anaknya tuh nuwakal But sama you anak respond saudara. with kindness. Tapi respon saudara itu And you satu forgive. kebaikan, saudara mengampuni. Instead of coming and yelling at them and being angry. Daripada memarah-marahi, The neighbors see maka and hear. tetangga itu bisa melihat There dan mendengar is a wonderful family harmony. bahwa ada satu kerukunan di dalam In your keluarga house. saudara, di dalam rumah saudara, Love flows. yaitu kasih yang mengalir. The wife and the husband are in harmony. Suami istri itu berada di dalam satu The children harmoni. are obedient. Anak-anaknya taat. The love of God is seen Kasih in Tuhan us, itu in terlihat how we treat the poor. melalui sikap hidup kita, bagaimana kita menanggapi kepada orang yang miskin. So many people, and particularly churches, speak about the poor, Banyak gereja-gereja itu berbicara mengenai orang-orang yang miskin. but don't do much speaking to the poor. Ya, Witness to them, comfort them, help them. ya kita enggak bisa sekedar ngomong aja sama mereka, tapi kita itu harus juga bisa menopang mereka. Other people must see that God's blessing is upon you. This is Maka- what God wants. Tuhan itu bisa, saudara bisa dilihat orang-orang lain bahwa berkat Tuhan itu ada pada saudara. God wants to be seen in everything you and I do. Jadi In everything we do untuk setiap hal yang kita lakukan, and how we behave to one another. bagaimana kita juga bersikap satu kepada yang For lain. what reason? Untuk alasan It apa, says saudara? here in the Psalms, Di sini dikatakan di bless dalam Mazmur, us, let your face shine upon us, dikatakan berkati aku, biarlah wajahmu menyinari let aku, your grace be seen upon us, dan biarlah kemurahanmu terlihat di dalam kita, so that your ways would be known on the earth, would be known to the unbelievers, sehingga jalanmu itu dikenal oleh among all orang-orang nations. di antara bangsa-bangsa.
that his salvation, his power be seen, his deliverances, Sehingga keselamatannya bisa terlihat, his goodness, his kebaikannya, mercy. kemurahannya. Even the godless nations must see. Bahkan orang-orang yang tidak percaya itu This is bisa what melihat. God wants. Itu yang Tuhan mau, Don't saudara. be intimidated by ISIS. Jadi saudara jangan sampai terintimidasi oleh ISIS. ISIS will be in a crisis. ISIS akan berada dalam krisis. Oh, by the way, I lived in Iraq, I lived in Iran, I lived in Saudi Arabia. I know the mentality very well. Ya, saya itu pernah tinggal di Iran, Irak, dan saya tahu mental I mereka. visited Syria. Saya juga mengunjungi Syria. God wants for all men to be saved, my friends. Tahukah saudara bahwa setiap orang itu Tuhan mau Oh, orang-orang itu diselamatkan. and the Middle East shall be filled with His glory. Bahkan Timur Tengah itu akan diisi oleh That's kemuliaan what He Tuhan. said. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Now, for those who really believe in end time prophecy, Jadi orang-orang yang percaya pada nubuatan akhir zaman, I have the answer to the dilemma of ISIS. maka saya punya I jawaban have untuk it dilema from ISIS. here. Saya dapatnya dari Alkitab, saudara. Take note, Saudara catat. please. Coba saudara And when you catat. are home, you read it. Dan saudara kalau sampai di rumah dibaca. In Isaiah 19, Dalam Yesaya pasal 19, the last verses, yaitu around 24. ayat-ayat yang terakhir, yang kurang lebihnya This is not sekitar. part of the message, but I say what God put in my mouth. Tapi ini bukan bagian dari firman yang mau saya sampaikan, tapi ini yang Tuhan taruh di mulut saya. In the last verses of Isaiah 19, God says Di dalam ayat-ayat terakhir pasal 19, that Assyria, that means not only Syria, and that means more Middle Eastern countries, and Egypt will worship together with Israel. Are you listening to me? bahkan ya saudara, Hah? Assyria itu bukan saja Assyria tapi juga Syria dan bahkan negara-negara di Timur Tengah juga dengan Mesir, mereka akan bersama-sama dengan Israel menyembah Tuhan. My friends, we are approaching very turbulent and very exciting times. Kita ini sebenarnya menghadapi hari-hari yang menakjubkan. Are you listening? Saudara dengar gak? Are you believing? Saudara percaya gak? Egypt and Syria, Iran and Iraq will be on a highway to Israel and will worship together. Mesir, Syria, Iran, Irak itu akan berada di dalam satu jalan bersama-sama dengan Israel. In that day, Di hari-hari itu, okay, we know that day is not very far. ya hari-hari itu rasanya nggak lama lah I'm saudara. reading from verse 24. Saya mau baca Please read dari, my version. Aha. In that day, Israel will be one of three Di hari-hari itu Israel menjadi salah satu with Egypt and Assyria. dengan Egypt dan Assyria And the blessing. dan berkat-berkatnya. Can you imagine? Saudara bisa Syria a bayangkan, blessing? Syria itu menjadi Yes, that's what berkat. it says here. Ya di sini dikatakan In the midst of the land. di tengah-tengah negeri, Oh, my friend, teman-teman. we are in very exciting times. Kita ini berada di dalam satu And saat in yang luar very biasa turbulent times. dan waktu yang tidak menentu. And during these turbulent times, Dan di dalam saat-saat waktu yang tidak God menentu wants ini, for your church to be seen as being different, behaving different. Tuhan mau gereja ini yaitu bersikap berbeda, And being greatly blessed by Him. di mana gereja saudara itu diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Then the unbelievers will see Maka orang-orang yang that tidak He percaya itu is bisa in the melihat house. bahwa dia ada di tempat ini. That's His idea. Itulah idenya Tuhan. For those who will go with what He has programmed for us. Untuk apa yang sudah dia For canangkan those who bagi will kita. believe Untuk mereka yang percaya His promises. janji-janjinya. This would be an excellent year. Maka tahun ini akan menjadi tahun yang luar yang hebat. For those who wait upon the Lord, Mereka yang menanti-nanti Tuhan, they will rise with wings as eagles. mereka akan terbang bagaikan raja wali. Yes. The eagle does not go like this, Raja wali nggak terbangnya gini, like the little birds. seperti burung-burung yang Oh, he kecil. glides above the turbulence. Tapi dia itu naik di atas awan. That's how God wants you.
Itu yang Tuhan mau pada kehidupan saudara. My friend, in all the shaking, Di dalam semua that will ini happen akan terjadi worldwide, di God mana-mana. wants to show forth out of you Maka Tuhan itu akan menunjukkan melalui saudara His blessing, His mercy, His benevolence, His grace, berkatnya, kemurahannya, all of that, His love, semua kasihnya. and His provision of everything we need. He wants it to be Dan seen upon semua us. apa yang kita butuhkan, Tuhan tuh mau melalui kita itu terlihat. We ask to be blessed so we can be a blessing to others. Kita minta berkat supaya kita bisa memberkati orang lain. We ask for His favor to shine upon us Kita minta wajahnya bersinar pada kita. so we can do more for others. Sehingga kita bisa melakukan lebih lagi untuk orang lain. And when you pray for others, Dan ketika saudara And berdoa God heals. untuk orang lain. Dan ketika Tuhan God menyembuhkan, is glorified as well. maka Tuhan akan dimuliakan. Friends, get ready. Saudara-saudara, bersiaplah. God will give us the best things in the worst of times. Jadi Tuhan itu akan memberi kepada kita hal-hal yang terbaik walaupun keadaannya He tidak has set memungkinkan. a table before us in the midst of our enemies, and He will continue to do that. Dia menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh kita. And God says, for those who really trust in Him and lean on Him, Dan Tuhan berkata bagi mereka yang percaya dan bersandar kepada Dia. even doors that you thought were closed forever will open. Maka ketika saudara tuh mikir, wah enggak mungkin pintu terkunci. Maka pintu akan dibuka. God will give you new opportunities. Tuhan akan memberi kepada saudara kesempatan-kesempatan yang baru. You can say and believe, I will never be defeated. Nah, saudara bisa mengatakan, aku tidak akan pernah dikalahkan. And even in this shaky times, Bahkan di dalam waktu-waktu yang tidak menentu ini. another one of the promises that I see here will come to Salah pass. satu dari janji-janji ini akan digenapi. The righteous Orang yang benar will flourish, akan be productive, menjadi produktif. like a palm tree. The palm Seperti- tree has deep roots. Seperti pohon korma Ya. yang menanamkan akarnya Still jauh be ke dalam. productive in old age. Walaupun sudah usia, tapi tetap menghasilkan buah. They will be rich in vitality like Kitty and Ya. more. Penuh dengan vitalitas seperti Bu Kitty. Yeah, because they take in the compassion of God, the goodness of God. Karena menerima semua belas The kasihan dan mercy of God, the kebaikan love of Tuhan. God. Kasih Tuhan. And they dispense it to others. Dan kita bisa memberikannya kepada orang lain. My friend, Teman-temanku, this will be a fruit-bearing year for you, maka ini productive year akan for you, menjadi tahun keberhasilan bagi if you saudara. walk by His promises. Kalau saudara If berjalan you pada trust, janji-janjinya. Apabila saudara percaya akan janji-janjinya. See, He created you with a purpose, Dia menciptakan saudara dengan satu tujuan. and He has confidence in you Dan dia percaya kepada saudara. that you will fulfill His purpose. Maka bahwa engkau akan memenuhi apa yang Tuhan mau. How can I say that? Bagaimana saya bisa Well, your mengatakannya? leadership already put it on the wall. Karena semua itu sudah tertulis di God dinding. gave us the Holy Spirit as a helper, Tuhan itu sudah memberi Ruah HaKodes sebagai Amen. penolong. so we can do all things Jadi kita bisa through Him melakukan who semua strengthens perkara. us. Please stand up. Mari saudara kita bangkit. Oh, Father, we thank you for your goodness. Bapa, kami berterima kasih untuk We thank you for kebaikan-Mu. the power of your word. Terima kasih untuk firman-Mu. We thank you that your word was infusing hope in us again, Karena firman-Mu itu memberi lagi pengharapan kepada inspiring kami. us to rise up in the power of your mind, Menginspirasi kami untuk bangkit di dalam to do the kuasa-Mu. great things that you have preordained that we should do, Untuk melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan sudah to berikan bring kepada heaven to kita. earth wherever we go. Untuk membawa surga kemanapun kami pergi. Father, I thank you for the anointing Bapa, aku berterima you kasih put on each one here. untuk You pengurapan-Mu anointed bagi and setiap kami. appointed each one here Engkau sudah mengutus for setiap specific kami purpose. untuk tujuan-tujuan yang You spesifik. enabled each one here Sehingga Engkau to memampukan setiap fulfill your orang di glorious tempat plan. ini untuk memenuhi You made this church rencana-Mu a yang mulia. partner. Eng- Your partner in world is church. You made Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada a umat-Mu di partner tempat in ini world evangelism. menjadi
mitra kerja di dalam penginjilan. I thank you for your glorious plan. Terima kasih Tuhan untuk rencanamu yang luar biasa itu. Thank you for the help of the angels. Terima kasih untuk pelayanan malaikat. Thank you for the Holy Spirit. Terima kasih untuk Roh Kudus. You said that the Holy Spirit Engkau mengatakan would help us to do what we cannot do alone. bahwa Roh Kudus itu akan memampukan apa yang kami tidak mampu He lakukan. causes us to be obedient. Dialah yang membuat kami menjadi taat. He causes us to do the great things Dialah yang membuat kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar which you have preordained. yang sudah kau So canangkan. glorify yourself. Sehingga Glorify yourself. engkau Glorify dipermuliakan, yourself in engkau our midst, in this dipermuliakan church, more than di gereja ever before. ini. More than Lebih ever before. daripada sebelumnya. Let Bukit Zion be a light to the nations, not only to Indonesia. Biarlah Bukit Sion menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya di Indonesia. Let them bring heaven to earth wherever they go. Biarlah Bukit Sion itu menjadi surga dimanapun dia Thank berada. you that your blessing is Terima kasih upon Tuhan them bahwa berkat-Mu ada atas umat-Mu and shall rest upon them. dan tinggal di dalam umat. In Jesus' mighty name. Di dalam Yeshua, nama yang luar biasa. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin.